वफाकी काबीना का बिजली बचत फार्मूला लागू, मार्केटें रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में 20% कमी लाने की हिदायत। प्लान पर अमल दरामद से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तवानाई प्लान पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। फैसलाबाद में गैस बहरान, मुलाजमत पेशा अफराद परेशान। तनख्वाह का तीसरा हिस्सा तो बाहर से खाने में सर्फ हो जाता है, गैस को बहाल किया जाए। उधर झंग में सुई गैस की बंदिश, एलपीजी शहरियों की पहुंच से बाहर। फी मन लकड़ी भी 1200 रुपए में बेची जाने लगी। शोभा टेक सिंह में रवा साल गंदम के बहरान का खदशा बढ़ गया। काश्तकार गंदम की फसल को छोड़कर आलू की फसल काश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। काश्तकार कहते हैं सरकारी रेट के हिसाब से अखराजात भी पूरे नहीं हो सके। हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों से ज़राई अजनास की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कमालिया में गंदम की फी मन कीमत 4400 रुपए तक जा पहुंची। आड़ती कहते हैं कि कीमतों पर काबू न पाया गया तो गरीब का जीना मुहाल है। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 रोज में 46,000 रुपए के जुर्माने, 300 से जायद मकामात पर छापे। एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। झंग भक्का रोड पर 70 साल से मौजूद कूड़े का खात्मा होगा। डंपिंग साइट की जगह कारोबारी मराकज़ तामीर होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने आमदन में इजाफे के लिए अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। 4 दीवारी का काम मुकम्मल भी कर लिया गया। झंग में फंड्स म्यूनिसिपल कमेटी के आड़े आ गए। सीवेज लाइन से पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाले 25 में से 10 पीटर इंजन खराब। मरम्मत के लिए फंड्स मौजूद नहीं। मुल्क में मौशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए? FCCI काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कमेटी का इजलास। कमेटी चेयरमैन काशिफ जिया ने सदारत की। मेंबरान की शिरकत। तवानाई बहरान, रिफंड्स की बहाली में मसाइल पर गुफ्तगू। कमेटी का हुकूमती इदारों से बराह रास्त मुलाकात करने का फैसला। फेस्को अमला मुलव्विस या मामला कुछ और। बिल जमा हुआ नहीं पर मोहर लग गई। अदायगियों की बोगस मोहर ने फेस्को के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। नाजिमाबाद डिवीजन की चेकिंग टीम्स बोगस बोलों की निशानदेही करने में नाकाम। फैसलाबाद में नए साल के टिकट जारी न हो सके। लाइसेंस ब्रांच बंद, शहरी ख्वार होने लगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टिकट जारी होने तक लाइसेंस के अमल से मुआजरत कर ली। झंग भक्का रोड पर 70 साल से मौजूद कूड़े का खात्मा होगा। डंपिंग साइट की जगह कारोबारी मराकज़ तामीर होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने आमदन में इजाफे के लिए अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। 4 दीवारी का काम मुकम्मल भी कर लिया गया। झंग में फंड्स म्यूनिसिपल कमेटी के आड़े आ गए। सीवेज लाइन से पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाले 25 में से 10 पीटर इंजन खराब। मरम्मत के लिए फंड्स मौजूद नहीं। मुल्क में मौशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए? FCCI काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कमेटी का इजलास। कमेटी चेयरमैन काशिफ जिया ने सदारत की। मेंबरान की शिरकत। तवानाई बहरान, रिफंड्स की बहाली में मसाइल पर गुफ्तगू। कमेटी का हुकूमती इदारों से बराह रास्त मुलाकात करने का फैसला। फेस्को अमला मुलव्विस या मामला कुछ और। बिल जमा हुआ नहीं पर मोहर लग गई। अदायगियों की बोगस मोहर ने फेस्को के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। नाजिमाबाद डिवीजन की चेकिंग टीम्स बोगस बोलों की निशानदेही करने में नाकाम। रेवेन्यू अमले की शहरियों से बदतमीजी, इख्तियारात से तजावुज की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने 2 पटवारियों को मुअत्तल और 4 को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। महंगे टोकन टैक्स हैवी व्हीकल्स मालिकान ट्रक और बसें दीगर सूबों से रजिस्टर्ड करवाने लगे। रवा माली साल फैसलाबाद में एक भी ट्रक रजिस्टर्ड न हुआ, जबकि बसों की तादाद भी सिर्फ 8 है।
جھنگ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا روشن تھل پروجیکٹ کا آغاز۔ تھل کے 4 اضلاع میں 300 سکولز کھولے جائیں گے۔ پروجیکٹ کی منظوری پیف بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 51ویں اجلاس میں دی گئی۔ محکمہ تعلیم کا اساتذہ کی سالانہ کارکردگی رپورٹس آن لائن کرنے کا ٹاسک بر وقت مکمل نہ ہو سکا۔ 40,000 اساتذہ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود اپنی رپورٹ جمع نہ کروا سکے۔ محکمہ تعلیم نے 15 جنوری تک کی مہلت دی تھی۔ پنجاب بھر میں ایس ایس ایز اور اے ای اوز کی مستقلی کی امید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر کمیٹی تشکیل۔ کوآپریٹو کنوینئر ہائر ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن کے وزیر شامل۔ کمیٹی کی تجاویز پر مستقلی کی پالیسی سازی پر غور کیا جائے گا۔ جھنگ میں مالی امداد کے منتظر مستحق افراد محکمہ سوشل ویلفیئر کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ چند ہزار روپے کی امداد کے لیے مارے پھرنے لگے، جبکہ ڈویژن بھر میں اشر زکوٰۃ کمیٹیاں نہ بنائی جا سکیں۔ جھنگ میں ای ٹرانسفر کے فیز کے تحت درخواستوں کی وصولی کا عمل مکمل۔ تحصیل جھنگ سے 163، شورکوٹ 52، احمد پور سیال 35 اور 18 ہزاری سے 17 اساتذہ کی درخواستیں جمع۔ 25 جنوری تک ایک اور سال بیت گیا عمر دراز کا۔ کتنی بنت ہوا کی بیٹیاں پناہ کی تلاش میں رہیں۔ دارالامان کی سالانہ رپورٹ جاری۔ 760 خواتین اور بچوں کے کیسز درج ہوئے۔ 550 خواتین بے گھر ہوئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور کی میرج ہال اور مارگ کی مالکان سے میٹنگ۔ پنجاب حکومت کی طرف سے دی گئی ہدایات سے آگاہ کیا۔ میرج ہال اور مالکان ون ڈش قوانین اور کورونا سے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرائیں۔ نئے سال سے نئی امیدیں۔ فیصل آباد شہر کی تاجر برادری نے حکومت سے اچھی امیدیں وابستہ کر لیں۔ ٹیکسٹائل کے شعبے سے جڑے تاجروں کا کہنا ہے پچھلے سال میں کاروباری بحران رہا۔ ٹوبا فکسنگ میں وکلا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ بار کونسل میں وکلا کے لیے نئے چیمبرز کا افتتاح ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے کر دیا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات۔ الیکشن بورڈ کا چیئرمین میاں جاوید اقبال ایڈوکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس۔ ایگزیکٹو کی نشستوں پر تبادلہ خیال۔ حتمی ووٹر لسٹ تیار کر لی گئی۔ الیکشن میں 4261 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ 5 سال کے طویل عرصے کے بعد علی رضا کو اپنے والدین سے ملا دیا۔ ملاقات کے دوران والدین آبدیدہ ہو گئے۔ اور ڈائریکٹر مدنی ڈیولپرز اینڈ ماڈل سٹی ارسلان جاوید بھٹی کی سالگرہ۔ دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔